Ayan guys. Bangin yan, bangin. Ayan, bangin yan dyan. Bangin yan dyan. Ayan, bangin. Yung dyan, bangin din yan. Ayan. And also, this side. Bangin. Bangin siya, bangin. Ayan. Lalim yan. Ayan. Ito yung lookout. Inaano pa rin nila. Tawag dito, inaayos pa rin. Ayan. Parang may toilet yata sila. Toilet siguro yan o ano. Yan o, galing. And that's the lookout. Buti nga may harang na ngayon. Dati wala. Yan o, bangin yan. Walang makita ang Mount Rainier usually dyan. Makikita mo. Ngayon walay. Okay. Marami pang napuntahan. Yan.